अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्न मिनहुम लफरीकन यल्वूना अलसिनतहुम बिलकिताबि लितहसबूहु मिनल किताब वमा हुवा मिनल किताब व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाहि व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िबा व हुम यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 78 को सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें रब फरमाते हैं कि यहूद जो अहली किताब जो हैं वो अपनी ज़ुबानों को मरोड़ते थे और तिलावत करते थे तौरात की, अपनी ज़ुबानों को मोड़कर, कि इस तरह आम मुसलमान ये समझेंगे कि वो वाकई तौरात की तिलावत करते हैं, हालांकि उस तौरात के साथ उन्होंने अपने कलाम को खलत मलत किया था और वो उसी खलत मलत कलाम को दोहराते थे। और रब ने वाज़िया कर दिया है कि वो उनका वो कलाम अल्लाह की किताब नहीं है, वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। आयत का तर्जुमा इस तरह है, व इन्न मिनहुम, मिनहुम का माना है उनसे, उनमें से, उनमें से, फ्रॉम देम। यहाँ देम का माना है अहली किताब में से, अहली किताब में से। इन बेशक तौकीद के लिए आता है, सेंटेंस में स्ट्रेस पैदा करने के लिए आता है, एम्फेसिस पैदा करने के लिए आता है, सेंटेंस में जोर पैदा करने के लिए आता है। श्योरली इसका माना बन जाएगा श्योरली और सर्टनली बन जाएगा। श्योरली बेशक उन अहली किताब में से, ला फरीकन, ला का माना है जरूर, डेफिनेटली, फरीकन का माना है एक ग्रुह। सारे अहली किताब नहीं थे बल्कि उनमें से एक ग्रुह था। उस ग्रुह में काब बिन अशरफ आता है, हाई बिन अख्तब आता है, और ऐसे ही कुछ और अहली किताब हैं जिनका जिक्र यहाँ आया है। क्या करते थे? यल्वूना, यल्वूना का माना है वो मरोड़ते थे, मरोड़ते हैं। अलसिनतहुम, यल्वूना फिल मुजारिया है, अलसिनता इसका मफूल है,
اور ہم ہو گیا مضاف الیہ. السنت پلورل ہے، جمع ہے. اس کا معنی ہے زبانیں. ہم ان کی. اس طرح معنی بنتا ہے یلوون السنتہم. they twist their tongues. وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے تھے. بالکتاب، کتاب سے. with the book. لتحسبوہ. لمانی تاکہ. تحسبو تم سب گمان کرتے ہیں یا کرو گے. گمان کرو گے. ہو کا معنی ہے اس کو، یعنی ان کے کہنے کو، جو وہ کہتے ہیں. لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو گے، تاکہ تم سب گمان کرو گے ان کے کہنے کو. من الکتاب، کتاب سے، کہ وہ کتاب سے ہے. کہ وہ کتاب سے ہے. جو وہ کہتے ہیں، توڑ مروڑ کر جو کہتے ہیں، زبان کو مروڑ کر کہتے ہیں، اس کو تم سمجھو گے کہ وہی اصل کتاب ہے. وما هو من الکتاب. ما کا معنی ہے نہیں. وما هو من الکتاب جار مجرور. ہوا وہ، اور وہ کتاب سے نہیں ہے. اور وہ کتاب سے نہیں ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ کتاب سے ہے، وہ کتاب سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ دے سے فعل مضارع ہے. دے سے. ہوا من عند اللہ. ہوا مبتدا، من عند اللہ خبر، جار مجرور بھی ہے. وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما هو من عند اللہ. حالانکہ وہ، یعنی ان کا کہنا اللہ کی طرف سے نہیں ہے.
اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یقولون فعل مضارع ہے، علی اللہ جار مجرور، الکذب مفعول بھی، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ حالیہ جملہ ہے، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، کہ وہ یعلمون جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ کہ وہ اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت میں رب نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی ذکر کی ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اس طرح تورات کو پیش کرتے ہیں کہ عام مسلمان یہی سمجھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے برے کاموں سے نجات دے اور قرآن شریف کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔